आज देखिए सनी भैया साथ में ब्लॉग बना रहे हैं। प्रसाद भाई इधर है। खाने पीने के लिए हम लोग रुकेंगे। बने रहिए ब्लॉग के साथ। वहाँ पे भाई डबल ब्रिज है। डबल ब्रिज यहाँ पे देखिए, डबल ब्रिज आ गया है। देखिए थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कैमरा में आपको। हेलो गाइस, फाइनली घोड़ा पर चल बैठा तो ना एक क्या वो तुम खाओगे ना।